আজ রবিবার 4 মে মালদা জেলার মোথাবাড়ি শ্মশানঘাট ময়দানে নদী বাঁচাও, জল বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও শিরোনামে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এলাকার মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে এদিন এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নেত্রী মেধা পাটকর, এনএপিএম নেতা পাশারুল আলম, প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ। গঙ্গা নদীতে মাছ ধরে জীবন চালানো মৎস্যজীবীদের বংশ পরম্পরাগত অধিকার। মানিকচক থেকে খেজুরিয়ার এলাকার মৎস্যজীবীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে কুখ্যাত মাফিয়ারা নির্বিবাদে তোলাবাজি চালিয়ে আসছে। তোলা দিতে অস্বীকার করলে মারধর, জাল নৌকো কেড়ে নেওয়া, গঙ্গায় ডুবিয়ে বা ভেঙে দেওয়া নিত্যদিনের ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি গঙ্গায় মাছ শিকারের সময় তোলা চেয়ে মৎস্যজীবী নামদার শেখের উপর আক্রমণ হয়েছে। গত 14 মে বিষয়টি পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের বা আক্রমণ মূল ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে পুলিশের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। নদীতে মাছের বংশবৃদ্ধি হলে তবেই তো মৎস্যজীবী মাছ পাবে। তাই গঙ্গায় মশারি জাল, চট জাল বা বিষ নিয়ে মাছ ধরা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এই অঞ্চলের হাজার হাজার মৎস্যজীবী টিনের ডোঙ্গা নিয়ে জীবন বাজি রেখে গঙ্গায় মাছ ধরেন। বহু মৎস্যজীবীর অকাল মৃত্যু ঘটে। সমস্ত টিনের ডোঙ্গা বদলিয়ে মৎস্যজীবীদের নৌকা দেওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন আজকের সভার নেত্রী। এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা তাদের হকের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। চাল, নৌকো, হাড়ি, ঠান্ডা বাক্স, সাইকেল, মোটরসাইকেল এসব সরকারি সহায়তা তাদের মেলে না। গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নিতে এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে প্রশাসনিক উদ্যোগের বড়ই অভাব। অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জীবন জীবিকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করে নিতে এলাকার মৎস্যজীবীদের নিয়ে উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের উদ্যোগে এদিনের এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। जब निकालते हैं तो उनको रोकना चाहिए कि आज हम पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी देकर कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखने वाले हैं। दूसरा कि इनका जो आज का साधन सामग्री है वो बहुत ही गरीब है। एक छोटी सी एक पतरे पर नाव चलाने वालों को अच्छी नाव देना, जाल देना, बीज और खाद के लिए सहायता देना ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके कि मछुआरों के घर गए हैं, नावें बह गई है बाढ़ में, उनकी नुकसान भरपाई देना। आपदा प्रबंधन के तहत भी केंद्र सरकार का जो आदेश है उसमें राज्य सरकार और कुछ जोड़कर इनकी भरपाई दे सकती है। पर हमने देखा कि पंचनामा भी हर एक परिवार का नहीं हो रहा है। जो गंगा के कटाव से प्रभावित होते हैं, इनके घर डूबते हैं, न केवल मंदिर, उनको भी नुकसान भरपाई नहीं दी जा रही है। ये गंभीर बात है। और हम ये भी चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उद्योग मछली के आधार पर खड़े करने के लिए इनको सहायता देनी चाहिए। और फराक्का जैसे बहुत बांध बन गए हैं, तीस्ता पर बन गए हैं, गंगा के घाटी में बन गए, अब और नदियों को बांधना बंद होना चाहिए। नहीं तो न पानी बचेगा, न मछली बचेगी, न नदी बचेगी। अमेरिका ने हजारों बांध तोड़े हैं, यूरोप ने हजारों बांध तोड़े हैं। नदियों को बहते देना ही देश का जल बचाएगा। ये हमारा गंगा काट रही है, इसमें केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार भी शामिल है हर प्रकार के बड़े बड़े बांध बांधने में। तो केंद्र सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े बांधों का सिलसिला अब खत्म हो गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी तकनीक हो गई है, अत्याधुनिक तकनीक है। विकेंद्रित जल जंगल जमीन का नियोजन करने की केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने उसी पर ध्यान देना। मत्स्यजीवी के लिए सुरक्षित क्या चाहते हैं राज्य सरकार को, क्या किया? मैंने बताया अभी तो कि राज्य सरकार ने मत्स्यजीवियों को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए, सहकारी समितियां बनानी चाहिए। जो जातीय मत्स्यजीवी फोरम है, उत्तर बंग मत्स्यजीवी फोरम है, दक्षिण बंग मत्स्यजीवी, सब मिलकर सहयोग दे सकते हैं। पर उसके लिए एक व्यवस्थित नीति पश्चिम बंगाल के अंदर बननी बेहद ज़रूरी है। हम इस बारे में मुख्यमंत्री जी को तत्काल पत्र लिखने वाले हैं। মেধা পাটকর এদিন কথা দেন মৎস্যজীবীদের এই সমস্যা তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাবেন এবং সমাধানের চেষ্টা করবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবিটিভি।